एग्जैक्टली 10 AM आज मेरा ब्रेकअप हो गया। इसलिए जिसके साथ आना था वो आया नहीं। बचा मेरा ब्रोकन हार्ट और ये ब्रोकन फोन, जो किसका है पता नहीं, पर इसका वॉइस नोट वाह, मेरे शो में मेरा साथी बन गया। पर अब शायद इस वॉइस नोट ने भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। I'm sorry. Excuse me. আর দেশত মুসলমানের ঘর দুয়ারে মেহেদি রজনী নাম লাগাই গ্যালারি সিস্টেম স্টেশন সনে বাক্স ডবল আনি মোবাইল তোর গান সারি হিন্দি গান ডিস্কো গান লাশরা গান ফাশরা গানের তালে তালে উয়া ফালা ফালা দে আসনা নাই আসনা নাই আসনা নাই আসনা নাই আসনা নাই হিন্দি গান ডিস্কো গান লাশরা গান সারি দিয়ে রে নাসাত্তাকে